Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़म तजस्सुस के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता से पेवस्ता है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने उन चीज़ों के बारे में बात की थी जो किसी भी मुल्क के लिए अहम होती हैं और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आलमी सतह पर अहम हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, तालीम, खुराक और पानी के मसाइल वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ किसी खित्ते या मुल्क पर असरअंदाज होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो आइए इन चीज़ों को समझने के लिए आज के दूसरे एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को बेशुमार वसाइल से नवाजा है, जिनमें से दो सबसे ज़्यादा अहम हैं, यानी खुराक और पानी। अगर इंसानी तारीख़ पर नज़र डालें तो जंगों और बीमारियों के बाद सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से इंसानी हलाकतें हुई हैं वो भूख है। लेकिन आज के दौर में इंसान ने वसाइल पर काबू पा लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से इंसान ने खुराक के बेशुमार ज़राए पैदा कर लिए हैं। इसी तरह इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए पानी को भी मुसख्खर कर लिया है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग रहते हैं और इन 8 बिलियन लोगों के लिए पानी और ख़ुराक को मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आजकल की टेक्नोलॉजी और इंसानी सलाहियत की वजह से ही मुमकिन था कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ख़ुराक और पानी मुहैया करने के काबिल हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि इस वक्त दुनिया की 11% आबादी अभी भी खुराक की कमी का शिकार है, जबकि दुनिया के तकरीबन 30% लोगों तक पीने का साफ़ पानी नहीं पहुंचता। कायनात में ज़िंदगी के वजूद के लिए पानी से अहम और कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है। इसीलिए निज़ाम शमसी में जब भी ज़िंदगी के असरात के बारे में किसी सैयारे पर तहकीक की जाती है तो वहाँ पानी को ढूंढा जाता है, क्योंकि पानी के बगैर कोई भी हयातियाती निज़ाम नहीं चल सकता। पानी की अहमियत का इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि हमारी ज़मीन के 70% हिस्से को पानी ने कवर किया हुआ है। अगर ज़मीन के सारे पानी को निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस पानी में से 97% पानी सी वाटर यानी नमकीन पानी है, जबकि 3% पानी फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी है। समंदर एक बहुत ही बड़े और पेचीदा आबी हयात के निज़ाम को चलाते हैं। समंदर का यही पानी बुखारात की शक्ल में तब्दील होकर बारिश बनकर बरसता है। इस अमल को वाटर साइकिल कहते हैं, जिससे पानी की मिकदार तकरीबन एक जैसी रहती है। और यही समंदर सूरज की तवानाई को अपने अंदर जज्ब करता है और हमारे सैयारे को गर्म होने से बचाता है। फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी इंसानों और जानवरों के पीने के काम आता है। इस पानी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ज़राअत के लिए होता है, जबकि इसे सनती सतह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि झीलों और दरियाओं में फ्रेश वाटर का सिर्फ 1% हिस्सा होता है, जबकि दुनिया के फ्रेश वाटर का 70% हिस्सा ग्लेशियर्स के अंदर बर्फ़ की सूरत में महफूज है, जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता रहता है। अगर हम अपने दिन की रूटीन पर नज़र डालें तो शायद ही कोई सरगर्मी ऐसी होगी जिसमें पानी का इस्तेमाल ना होता हो। हम पानी को पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए और सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश वाटर का 70% हिस्सा एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, जहां इंसान इसे अपने खेतों और फसलों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल करना इंसानी तारीख़ की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी ज़र इनकलाब कहते हैं। आज से 15,000 साल पहले इंसानों ने यह सलाहियत हासिल की, जिसकी वजह से इंसान अपनी खुराक को शिकार करने की बजाय खुद उगाने के काबिल हो गए। पानी के इस्तेमाल से आने वाले इस ज़र इनकलाब की वजह से इंसानों की आबादी में इजाफा हुआ और ज़मीन पर रहने वाले ज़्यादातर इंसान खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लगे। और बाद में इसी पानी की ताकत को इस्तेमाल करके इंसानों ने स्टीम इंजन बनाया, जहाँ से सनती इनकलाब का दौर शुरू हुआ। फ्रेश वाटर का 30% हिस्सा ज़मीन के नीचे पाया जाता है और माजी में जितनी भी मशहूर तहजीबें गुजरी हैं उन्होंने इसी ज़ेरे ज़मीन पानी को इस्तेमाल करके बड़े बड़े शहर बसाए हैं। और जदीद दौर में भी इंसानों ने पानी को निकालने, उसे साफ़ करने और उसे दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन निज़ाम मुरतब कर लिया है।
اقوام متحدہ کے مطابق صاف پانی تک رسائی ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہے، لیکن انسانوں نے مفت میں ملنے والی اس لامحدود نعمت کی قدر نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ پانی کے یہ ذخائر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھی آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 70% آبادی سال میں کسی نہ کسی فارم میں 1 مہینے کے لیے پانی کی قلت کا شکار ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے زمین پر موجود گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے ہمارے پانی کے ذخائر کم ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں قحط سالی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں کم برف پڑتی ہے، کھیت بنجر ہو رہے ہیں، فصلوں کی پیداوار کم ہے، اور پانی کی سطح میں بھی غیر یقینی کی کیفیت رہتی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ جانور بھی مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ ان کا ایکو سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے۔ پانی کی قلت سے شہروں کو ہونے والے نقصان کی ایک بہت بڑی مثال 2018 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں دیکھی گئی، جہاں شہری آبادی کو میٹھا پانی پہنچانے والا ایک بہت بڑا ذخیرہ خشک ہو گیا، جس کے بعد حکومت نے ڈے زیرو اناؤنس کر کے پانی کے استعمال پر بے تحاشا پابندیاں لگا دی، اور کیپ ٹاؤن کے ہر رہائشی پر دن میں 50 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا۔ پانی کی اس مقدار کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ امیر ملکوں میں ایک عام شخص 5 سے 10 منٹ نہانے میں تقریباً 60 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ 2020 میں ہونے والی بارشوں نے کیپ ٹاؤن میں پانی کی قلت کے اس مسئلے کو وقتی طور پر تو ٹال دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا۔ لیکن پانی کی قلت کے اس معاملے میں کیپ ٹاؤن اکیلا نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا کے 10 بڑے شہر اگلے کچھ سالوں میں اپنے ڈے زیرو کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان میں بارسلونا، کراچی، استنبول، ٹوکیو، میلبرن، جکارتہ، لندن، بیجنگ اور بنگلور شامل ہیں۔ پانی سے جڑا ایک اور بڑا مسئلہ آبی آلودگی ہے، جس کی وجہ سے فریش واٹر پینے کے قابل نہیں رہتا۔ غیر محفوظ پانی اس وقت ہماری دنیا کا صحت اور ماحول کے لحاظ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت 2 بلین لوگوں کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے، جو کہ انسانی آبادی کا 30% حصہ بنتا ہے۔ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے ڈائریا، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ اور پولیو جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں ہر سال 12 لاکھ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور اسی گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے دنیا میں ہر 2 منٹ میں ایک بچے کی جان چلی جاتی ہے۔ جبکہ غریب ممالک میں یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو انہیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، اور دوسری طرف نکاسی آب کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہیں سے بیت الخلاء کی مناسب سہولیات کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2.4 بلین لوگوں کے پاس بیت الخلاء کی مناسب سہولیات موجود نہیں ہیں، جو کہ دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ بنتا ہے، اور اسی طرح دنیا کی 15% آبادی رفع حاجت کے لیے کھلی جگہوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ اسی وجہ سے غریب ممالک میں ہر 100 میں سے 5 ہلاکتیں آبی نکاس کے برے انتظام کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ صاف پانی اور ٹوائلٹ تو بہت بڑی سہولیات ہیں، دنیا کی 40% آبادی کے پاس ہاتھ دھونے کی مناسب جگہ ہی نہیں ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر ان علاقوں میں کرونا وائرس کی طرح کوئی وائرس پھیلتا ہے تو وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ موقع پر میں آپ کے ساتھ ایک اور فیکٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد ٹوائلٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوفناک حقیقت ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ حکومتوں اور کمپنیوں کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Lives matter! Whole lives matter! Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.